सांग मैंने वेलकम माय चैनल वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सांग मैंने मुझे रेडी होगी बाहरी गली कॉलेज। तो कॉलेज रे आज टिके काम अच्छी तो जाऊँगी। तो केते दिन हेलानी भी जाइनी। तो चलतु आज कॉलेज जीवा। कॉलेज रे कौन नहीं कौन सब होची आपण मानक सहित सब शेयर करी। चलते कॉलेज जीवा। हेलो सांग मैंने तो मुझे कॉलेज रे आसी पहुंची जाइली। तो कॉलेज रे पहुंची सब कम सारी क्लास सारी टे एपड़ू पलि आसती बसिया तापर एटी टेंट भी मराला। सरस्वती पूजा जेहेतु रविवार अच्छी तो से टेंट मराला। ये मूर्ति स्थापन पर आमर सब ठीक ठाक काम हो जाइए। पूरा घर भी हो जाइए। टेंट मरा हो गला। आहरी काम बहुत भी बाकी अच्छी। तो काम एवं हम तो 2 दिन तो हाथ में रहा। धीरे धीरे काम करेंगे समस्ते। तो चलतु देखा कौन ना कौन सब हो सब आमर फूल लगाई गेंडू फूल कॉलेज रे देखि पार्थिबे केते सुंदर फूल फुटी पूरा मस्त है पूरा। मैंने एवं कॉलेज रू पलि आसले। तो कुंदे सेपटे कौन करुची चल जीवा। कौन है पैसा दो ना पैसा कौन किए छाड़ ने पैसा नेउला आपा देले सेतिकाळू करिनो मुहु सिना नाच थिले माने रोसे सर जाइथिबो अंगिबू 6 9 साढ़े 12 हलानी मु जाई कॉलेज रो आइलिनी। तो कॉलेज रो आइलुनु कोन करी कलु मु करे रही कि कोन करनी तू सब काम करलु मु मो काम करी पळेती आ कोन घारी घर टी से जाओ करली कि नाही। एठी केते कोली बच्छा चली छी हमर खट्टा हबो कोली सुका हबो अचार हबो अचार। तो सांग माने ए बिरियानी पलि आसला। कुंदे ये बिरियानी बाढ़वे पूरा व्यस्त। आ सांग मैंने जानी तो कुंदे प्लेट सफा कर माहिर पूरा। तो ये से बिरियानी 2 प्लेट बाढ़ी देला आम मान भी तो मिसे सब खाई खाई रेस्ट नापी पलि जाइलु। तो सांग मैंने वीडियो कंटिन्यू करंतु देखो कौन ना कौन सब हो। तो सांग मैंने प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय कर वीडियो को स्किप जमा करें देखिए फुल वीडियो। खाई सारी काम सारी सोई उठिकी बाहरला जीवाई कुआड़े। तो जीवा से जुआड़ जाऊँ शाढ़ी धरिकी जो कहला घाट को लेकिन जीव बोल मत मुझे आड़े को कह ना आज नुह काली जीवा ठकेदेला मत खाई उठी पाऊनी शोची घंटे है खाई बिरियानी कारी प्लेट पूरा सफा कर देछि सबू एकारी खत्म। चलो जीवा से कुआड़ जाऊँ आ आसुन। तो एपे से जाऊँच आंटी को पाखु को ब्लाउज पीस दवाई शाढ़ी आनी जोटा से सिलाई कर। तो चलो जीवा तलू जा बबी आ ऊपर का चल उडू आई भल फोटो उठे खिया हैनी जमा खिया हैनी हब हां गोटे गोटे गछ नेले हे जियो। तो माने सेठु आसीकी एबे टिके जाउछु बुलाबुली करिया पे पवन बहुत सुंदर दोछि। आज माने पवन भयंकर पवन न सुंदर पवन लागुछि। गीत तो सीरियल जो आंटी भलो धनिया गछ बड़ा सुंदर देखा जाउछला ना माने ये रे लगे जन बड़ा सुंदर लागुछला। खुशी तो पैंट के नहीं गला एठी काले आस्ती एठी बसिन बड़ा सुंदर लागिला। हां मु तो केडे सुंदर फोटो उठेतिन सब डिलीट हो गला मोर फोटो डिलीट होला माने पवन पूरा ठंडा ठंडा पवन जे खरा दिने पवन दिए से भलिया ताको गाई रखिबे मक्का गछ को धान गछ धान गछ हे सुंदर लागियो रास्ता गुडा। आलो जेजिंकर एठी माल हांडी दिया हेतला। तू आज देखुछु कि मु भी देखि नथिन ध्यान नथला मोर आज लक्ष्य भलो से पहला कॉलेज गला ना ते ध्यान नै सेतने कॉलेज से दिन तो देखिने पड़े तीन दिन ने मु फूला तो पिंदी बोली मु आनली चल चल जाई के आइले तो झाड़ बोई जिवो आ झाड़ आ कोन तू जैकेट कहां जिवो हाल से टिके गोटे तो बेडशीट पकले अरे कुटा नेबे पप्पी जाई देख कसे दूर रे उठिलानी एथर बौळ हेछि प्रबळ ए गछ रे से जानि परबो हमें कुआड जे ए गछ रे प्रबळ बौळ हेछि देखि पारथिबे केते बौळ ए गछ रे एटा मस्त आंब माने पाचिले पाठरू छाड़िबो एते सुंदर आंब। हां आम गछ रे भी हेछि आम बारी रे भी आम माने आंब गछ एटा आम बारीटा आगु को जाय देखिबा आम बारी
ଆମ ଗଛରେ କେତେ ଏଇଟା ଆମ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ବଉଳ ଏଇଥର ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ବେଲ ଗଛଟା ଏଇରେ ଗଜିରିଛି ନା କଣ, ମସ୍ତ ବେଲ ମାନେ ମିଠା, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ମିଠା। ଏବେ ଗଜିରିଛି ବେ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସିକି ଏଇଟା ସବୁ ଆଗେଇ ଦେବେ, ବଢିଆ ବେଲ ଗଛ ସେଇଠି ଗଜିରିଛି। ସେ ଗଛଟା ମରିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ହେ ଗଜିରିଲାଣି। ବାର ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଏଠି କଣ ପାଇଁ? ସେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କୋଳି ଗଛ ବି ଅଛି। ଏଟା କଣ ସେଇଟା କି ଗଛ? ନା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ସେଇଟା। ଏଇଟା ଆମ ମେଡିକାଲ, ଆମ ଅଙ୍ଗାଳ ମେଡିକାଲ। ଏଇଟା ଏଇ ଆମ କଲେଜ, ଆମ ଘର ହେଇ ଆମ କଲେଜ ହେଇ ମେଡିକାଲ, ମେଡିକାଲ ସେପଟେ କଲେଜ, ଆମ ଘର ହେଇ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇଠି। ନା 5 ମିନିଟ ବି ଲାଗେନା, 2 ମିନିଟର ରାସ୍ତା ଜାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଠି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ଯୋଉ କାମ ହଉନି, କାମ ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟିଣ ଫିଣ। ଏଠି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଗଦା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ବାଡା ହେଇନି। ଖରା ଦିନ ସବୁ ବାଡା ହବ, ଧୁରଧାଡ ଧୁରଧାଡ ଶୁଭିବ ଏକାରି। ରାତି ସାରା ବୁଟୁରୁ ବାଟରୁ ପାଟି ଶୁଭୁଥିବ ଏକାରି ପୁରା। ଏଠି ତ ଯାହା କଥା ହବ ଆମ ଘରକୁ ପୁରା ଶୁଭିବ। ହେଇ ଧାନ ଖଳା ତ ପ୍ରବଳ ଲୁଚ ଖେଳେ। ଆମର ସେପଟେ ଯୋଉ ଖଳା ହୁଏ ପ୍ରବଳ ଖେଳ ହୁଏ। ସେଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେପଟରୁ। ଏଠି ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆମର ଗାଁ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଖେଳୁ ମାନେ ପୁରା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଏପଟେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଇଲୁଣି। ଆମ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଇଲୁଣି, ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତା ସବୁ ହଜିମ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ମାନେ 2 ପ୍ଲେଟ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଚେହେରା କହିଦେଉଛି ମୁଁ 2ଟା ଖାଇଛି ବୋଲି। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବ, କିଛି ବି ଖାଇବ, ମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ ଶେଷ ଟାଇମ ଆସିବ, ମୁଁ ତାର ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେମି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଉଥିବ ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ନେମି ସବୁବେଳେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଖାଇବାର ତାର ଆଉ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାଟା ଜାଣିନି। ବଢିଆ ପବନ ଦଉଛି। ଆମ ପୋଖରୀ, ଏ ପୋଖରୀ କୂଳ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳ, 2ଟା କୂଳରେ ପବନ ମାନେ ମସ୍ତ। ଖରା ଦିନେ ସବୁ ଏଇଠି ବସିଥିବେ। ଚାଲ ଯିବା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁନ୍ଦେ କିଛି କରିବ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ। ଗଲା ତ କରୁଥିବି ଆଉ, ଗଲା କରୁଥିବି, କିଛି ତ କରିବି ନା। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇଟେ, ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀଟେ। କରିକି ଦବୁ ନା ଦୟା ପାଇକି ଆଉ। କି ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଏଠି, କି ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। କୋଉଠି ମୂଷା ଫୂଷା ମରିଯାଇଥିବ। ଯିବ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି 2ଟା। ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହବ। ଭାବିବୁ ନା, ଯେହେତୁ ବଡ ଭଉଣୀଟା ଅଛି ଦବୁ ନା ଆଉ କରିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି? ବଡଟାକୁ କରିକି ଆମେ ଦବ ନା, ଇଏ ବଡଟା କରିକି ଆମେ ଦିଅ। ଆମ କରିବ, ତୋ ହାତ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ଆମ ଯେତେ ଆମେ କଲେ ଆମ ଟେଷ୍ଟଟା ହବନି, ତୋର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା। ଚାଲ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ସେ ଜେସିବିଟା ଦେମି ଚଲେଇବୁ। ଚାଲ, ଜେସିବି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେମି, ସେ ଚଲେଇବ। ଜେସିବିଟା କୁନ୍ଦେ ନାଁରେ କରିଦେମି, ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଆମକୁ କରିକି ଦବ। ଚାଲ ଯିବା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବାପା ଥିବେ, ଚା କରିକି ଦବା। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଗୋ। କୁନ୍ଦେ କହୁଥିଲେ ନା କିଛି କରିବନି ବୋଲିକି, ଦେଖ ଚାଉମିନ ଆଜି କରିବ। ଚାଉମିନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚାଉମିନ କରିବ। ଏଟା ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କ୍ୟାଚଅପ, ସୋୟା ସକ୍ସ, କୋବି ମାନେ ମସ୍ତ କୋବି ଗୋଟେ ଆଇଛି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ଅଣ୍ଡା। ଏଟା ହଉଛି ଚିକେନ, ପୁରା କିମା ଭଳିଆ କଟା ହେଇକି ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍। କହୁଥିଲୁ କିଛି କରିବୁନି, ପୁଣି ମୋଡି ମାଡି ହେଇକି ଆଇଲା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସେ ଝିମଉଛି, ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କରିବା ପାଇଁ। କଣ ନେମି? ଅଦା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଚାଉମିନ କରିବ, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ କରୁଛି ସବୁ। ପଳେଇ ଆସିଲା ରସୁଣ କାଟିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ପୁରା ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ସେଇଆ ପୁରା ଠିକ ପିସ୍ ସେ କରିକି ଦେଇଛି। ଦେଖୁଥିଲା, ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆହୁରି କାଟିଥାନ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଚାଉମିନ କରୁ, ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁନ୍ଦେ ଏଠି ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ଚାଉମିନ ପାଇଁ। ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ରଖିଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ବି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ କାଟିକି ବି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଉମିନ କରୁ, ଖାଇବା ଆଉ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର, କୋବି, ପିଆଜ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ରଖିଦେଇଛି। କେତେ ଭଲ ପିଲାଟି, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି।
चाउमिन हरिका सब सामग्री रखी एठी देखो चा नाली चा के टाटिए करी पी जाऊँ ढक ढक करी पूरा करे संध्या बेले चा ना कौन कहली बोली किए मन पकेला ते देख ने चाउमिन पूरा रेडी हो गला कुंदे पूरा करदेला सजेक भी रखीदेला तो चलतु ए खाइबा सांग मैंने एबे पळि आसलु चाउमिन खाया चाउमिन पूरा टेस्ट कर देथिला कुंदे हाथ तैयारी चाउमिन खाइदेलु तापर सांग माने सोई पड़थिलु तो सांग माने आज पय वीडियो टे एटेंड करछि फोन देखा अब नेक्स्ट वीडियो रे रहली सांग माने जय जगन्नाथ तो सांग माने वीडियो टी भलो लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करिवे तो रहली सांग माने स्किप करिवे ने फुल वीडियो देखिवे।